sudah la ilaha sudah sudah Muhammad لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله وحمد دعوة شرف ودرجة العالم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل والإنعام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khotib akan membawakan khutbah dengan tema bencana gempa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bencana gempa telah terjadi sejak lama di mana-mana. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-79 dikisahkan, gempa hebat telah menghancurkan bangsa Samud yang menolak dakwah Nabi Soleh kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi. Hingga sekarang hampir setiap hari terjadi gempa bumi, baik skala kecil maupun skala besar. Karena memang sudah sunatullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat ditelusuri oleh ilmu pengetahuan modern. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan pada juz terakhir Al-Quran banyak surat menggunakan fenomena perubahan alam hebat yang berhubungan dengan peristiwa hari kiamat. Seperti Quran surat An-Naba, berita besar, At-Ta'wir, menggulung, Al-Infitor, terbelah, Al-Insiqaq, pecah. Surat Al-Zilzal, gempa, mengisahkan gempa yang tak terukur kedahsyatannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha.
tatkala bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, mengeluarkan segala isi yang dikandungnya, membuat manusia bertanya-tanya, mengapa ini begini? Quran surat Al-Zilzal ayat 1-3. Tamu Allah yang berbahagia, pada saat itu yang berlaku hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kepada sesama manusia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala kebaikan walaupun hanya sekecil kepul debu tercatat nyata dan mendapat ganjaran. Begitu pula segala kejahatan walaupun hanya sekecil kepul debu tercatat lengkap dan mendapatkan siksa. Entah kapan waktunya, hanya kita sebagai makhluk terlemah di jagat raya harus selalu siaga dengan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Penguasa langit dan bumi beserta segenap isinya, dan memperbanyak amal soleh kepada sesama manusia, sekaligus meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi entah kapan waktunya, hanya Allah yang Maha tahu keberadaan dan kedatangan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat terjadi, beliau dengan tegas mengatakan, innama ilmuhu inda rabbi. Soal itu hanya Allah sembahanku yang mengetahuinya. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hanya tanda-tanda kiamat sudah dapat terdeteksi. Banyak hadis sahih yang menunjukkan gejala-gejala hari kiamat, antara lain semakin banyak masjid megah didirikan tetapi kosong dari jemaah sholat. Quran hanya tinggal mushaf, jarang dibaca dan tidak pernah diamalkan. Semakin merajalela perzinahan, minuman keras dan kekikiran, amal soleh sedikit, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sikap kufur menyelewengkan nikmat, mengalahkan syukur nikmat, sehingga menimbulkan dampak negatif di tengah kehidupan sehari-hari berupa sikap berbuat seenak perut, al-bator, menumpuk-numpuk harta, at-takasur, persaingan tidak sehat, at-tanafus, saling membenci, at-tagobut, saling hasud dan dendam, at-tahasud, zalim menzalimi, al-bagyu, yang berpuncak pada saling bunuh-membunuh, al-harb. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanda-tanda lainnya adalah banyaknya bencana akibat kerusakan alam di mana-mana yang bersumber dari perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian kecil akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menghadapi segala bencana yang merupakan pertanda kiamat, tak ada jalan lain selain segera dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, terus meningkatkan kebaikan kepada sesama manusia, baik melalui harta, sedekah, infak, wakaf, zakat, jariah, ilmu, mengajak kebaikan dan mencegah dari keburukan, maupun tenaga gotong royong membantu orang-orang yang mendapat musibah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Saudaraku, kuatkan iman. 6 tanda kiamat besar sudah di depan mata. Wahai saudaraku, kuatkan iman dan Islam kalian. Sungguh saat ini kita sedang berada di akhir zaman. Saat ini sudah banyak laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya. Seks bebas. Dengan bangganya mereka memamerkan perbuatan haram dan dipertontonkan ke semua orang. Zina, mabuk-mabukan, mereka anggap itu sebagai hal biasa. Sungguh itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tanda-tanda kiamat sebelum muncul 6 tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari ufuk barat, munculnya kabut dan angin lembut. Maka terjadilah kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain wa 'alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah ya falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Allah.